स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हमारा आज का पूरा वर्क इन कार्डबोर्ड की सहायता से बनाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वाह, हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अरे वाह, नाइस, सो ब्यूटीफुल, nice, wow, awesome, अरे वाह, ये हमारी मिनी अलमारी बनकर तैयार है जो वाकई में बहुत ही सुंदर है। वाह, नाइस, so cute, wow, awesome, nice, wow, nice, ये हमारी दवाइयों की बोतल बनकर तैयार है। वाह, so good, nice, शानदार, awesome, wow, nice, अरे वाह, ये कितना सुंदर है, so cute, wow, awesome, nice, amazing, अरे वाह, ये हमारा मेडिकल बैग बनकर तैयार है। वाकई में ये बहुत ही सुंदर है, so cute, wow, nice, awesome, wow, ये हमारी बुक बनकर तैयार है। nice, awesome, amazing, अरे वाह, नाइस, awesome, चलो मैं इसको कलर कर देती हूँ जिससे और भी सुंदर दिखाई देगा। अरे वाह, ये हमारी मेडिकल अलमारी बनकर तैयार है। वाह, इंजेक्शन, टैबलेट्स, कैप्सूल, वाह कितना सुंदर है, awesome, nice, अरे वाह, awesome, so beautiful, nice, हमारी मिनी टेबल, अरे वाह, nice, so beautiful, awesome, अरे वाह, nice, हमारी मिनी चेयर बनकर तैयार है। चलो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। अरे वाह, नाइस, so cute, वाह, awesome, हमारी मिनी चेयर, वाह, awesome, so beautiful, nice, अरे वाह, ये कितना सुंदर है। वाह, नाइस, ये हमारा मिनी टेबलेट। वाह, वाकई में हमारा मिनी टेबलेट वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। नाइस, ये व्हाट, no, oh, so beautiful, oh, so sad, wow, oh, gee, nice, oh no, wow, nice, so cute, wow, gee, tablet, oh, gee, nice,
awesome, ये हमारा हॉस्पिटल बन के तैयार है, ये हमारा हॉस्पिटल रूम बन के तैयार है। वाह, नाइस। चलो मैं इसको काट लेती हूँ। अरे वाह, नाइस, वाह, awesome, so beautiful, nice, awesome, शानदार, वाह, awesome। वाह, ये हमारा पेशेंट्स का बेड बनकर तैयार है। वाह, मरीजों का बेड बनकर तैयार है। नाइस, सो ब्यूटीफुल। वाह, awesome, नाइस। वाह, सो ब्यूटीफुल। ये हमारा पिलो बनकर तैयार हो रहा है। वाह, नाइस, ये वाकई में बहुत ही सुंदर है। ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। नाइस, चलो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। awesome, चलो मैं इसको कलर कर देती हूँ। अरे वाह, नाइस, वाह, so beautiful, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। awesome, wow, nice, nice, so beautiful। ये हमारा बेड, जो कि बेड बताता है। वाह, नाइस, awesome, ये कितना सुंदर है। वाह, so beautiful, nice, ये हमारी चेयर बनकर तैयार है। अरे वाह, नाइस, awesome, वाह, so beautiful, नाइस, अरे वाह, ये हमारी पेशेंट्स की चेयर बनकर तैयार है। वाकई में ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। So beautiful, वाह, awesome, nice, so cute। अरे वाह, हॉस्पिटल, awesome, nice, हमारा हॉस्पिटल बनकर तैयार है दोस्तों। वाह।